Game. Makaka 3-0 na kaya? Kuya, Ha? kuya. Sino kasama natin ito? Ha? Ito ni kuya. Steel, Reyna. Sino? Ah, si Ron? Reyna, 2 points. Ah, si Ron kasama na? 2-0. Arang-arang, di naman makashoot. Sino ba? Yan na ba? Sino nakaraan pa to? Bakit yun naman straight? Dami arte. Nagano ng tatlong beses. Nasobra. Oo. Papalingan ako. Perfect lang po. Maganda yung kape. Wala mo din. Oo, pati sarili ko. 6-0. Tangin na nito niya. Di ka na makashoot? Ganyan ka pa? Gago, nakakashoot ako. Di nga lang na ano. Di ka na shoot. Di nga lang tuloy-tuloy. Oo, ayaw lang tumulong. Number 10, short. Oo, ako naman nag-shoot, di pa dumitipainsa. Pag ganun. Wako. 6-0. Score natin na 6-0. Wala pa kayo score. 6-0. Number 10. To number 3. Gonzales. Diretso na. Foul. First team foul. Three points. Short. Rebound. Number 7. Number 7 to number 13. Number 13. 2 points. 8-0. 8-0. Pa-condition na. Number 7. Wango. Kasali ba sa 10-0. Nanay. Papakitang gilas eh. Kasali ba sa Liga? Sino ang ano team nila? 10-0. Ah, team nila. Ay, yung mga kampe. Gonzales. Ginagawa. Wala. Rebound. Nice defense. Sorry. 10-0. Ang malapit kayo ha. Hindi ka sa bahay doon. Parang ito. Robles. 4-3. Yeah. Rebound. Number drop. Number 10. Number 3. Number 2. 4-3. Number 3. Alvin. Guzman. Buwako. Guzman. Wala. Rera. Baru siapa ka? 12-0. Malapit kayo ah. Hindi ako mapahan si ano. Hindi lang. Receive rebound. Tabakang. Nakakasibuti. Foul. Second team foul. Nanghina nung nawalan pogi. Burdoy. Hernandez, 2 points. 12-2. Ilan na ba kayo ya? Ha? Ha? Sarado na. Rebound. Number 10. 2 points. 12-4. Cage court pag na-shoot.
Hey, score. Grabe ko lang yung Tambak kayo dyan. 15-4. Konti lang yan. $15-4. Number 10. 4-3. Malakas. Oh, good. Diba? Pera. Nakabitawan. Good, good. Number 10. May load ka ya? May load Number ka? 3. Fake. May load ka? Umaga. Foul. May load ka? Connect na. 30 foul. Wala. Sige. Pinatay mo na? Kawawa. Ayaw magpa-connect. Steal. Kabaka. Howard D. Number 10. Hernandez. 4-3. Paningi. Abang. Wala. Pinasa. Alvin. 4-3. Ang grabe yun ah. Miss Universe. Condiciones. Miss Universe. Siyempre, nalipat yung shooting. 18-4. Good, good. Buwako, 4-3. Airball. Steal. Robles. Good, good, good. Valentine. Gonzalez. Eddie Guzman. Wala. Ikot lang sa ring. Alvin. Grabe yun eh. Easy basket lang ah. Anthony's Number 10. Gonzalez. 2 points. Oop. Uy, grabe ka. Sweet na ngayon ah. Tama to ba? Ang sa sweet. 22-6. Hey, Guzman. Gonzalez. Steal. 2 minutes, 20 seconds. Hoy, gago! Counted, counted! Ay, mamaya maglaro, may nag-shooting. Upal. Gulo kayo din ah. Lauter. Diba, Gonzalez. Tukabara. Hernandez. 2 points. Soras. 22-10. One last 2 minutes. Grabe naman yun. 25-10. Tawag. Tabaka. 1 minute, 25 seconds. One minute, 17 seconds. Grabe naman yun. Tumira na yung step mom. Grabe tumira ang step mo. Grabe tumira yung step mom yun ah. 28-10. 1 minute. Next game na, next game na. Para makakikot pa ulit.